अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफियत वल माअफ़ा फिद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम पारा नंबर 3 और सूरा नंबर भी 3 है आल इमरान, उसकी आयत नंबर 8 से अपने सबक का आगाज करते हैं। पीछे अल्लाह ताला ने जिक्र किया वरासिखूना फिल इल्म, यानी जो अल्लाह के इल्म, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया उसमें पुख्ता है, उनकी दुआ का जिक्र जो है आयत नंबर 8 में आ रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने उनको उलुल अलबाब भी कहा है, यानी अक्लमंद भी कहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिल टेढ़े ना कर, यानी उनमें कजी ना पैदा कर। वहब लना, और हमें दे, यानी हमें हब का मतलब होता है ऐसा तोहफा जो बेहिसाब हो, ठीक है, बेहिसाब हो और अनलिमिटेड हो। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने पास से तू रहमत अता फरमा, ठीक है, ऐसी अता जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जो जब बस जिसमें अता ही अता है और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है और कोई उसमें लिमिट भी अल्लाह ताला ने ना रखी हो। ऐसे तोहफे को हमेशा हब के नाम से अरबी में बोला जाता है। हब लना यानी दिया। एक लफ्ज आता है आतईना, हमने दिया, उसमें लिमिट्स आ जाती हैं, ये दिया, ये दिया। और एक आ जाता है जैसे आप पढ़ते हैं वह तो इज्जू के अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, तो उसमें लफ्ज आ जाता है कि सिर्फ मखसूस चीज दे के उसको छीन भी लेना, ले भी लेना वापस। लेकिन हब लना से मुराद ऐसा तोहफा जो कि अनलिमिटेड और कभी छीना ना जाए, ठीक है। इन्ना का अंतल वहाब, बेशक के तू बहुत ज्यादा अता करने वाला है, ठीक है। ये हमारी आयत है और ये अल्लाह ताला ने रासिखुल इल्म, पुख्ता इल्म वालों की दुआ बताई है। तो जो कोई भी हम में से चाहता है कि हम साबित कदमी की दुआ करें और हर वक्त अल्लाह के सामने हाजिर रहने का जो मकसद है वो हमारे पेश नजर रहे, तो इस दुआ को जरूर अपनाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुआ पर का पाबंद भी बनाए और इस दुआ के ऐन मुताबिक अपनी रहमतें अता फरमाए, क्योंकि उसकी सिफ्त है वहाब। तो आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी। अब ए हमारे रब, बेशक तू सब लोगों को उस दिन के लिए जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, ठीक है। ये साथ में वो अपने आप को पुख्ता इल्म वाले जो हैं वो यकीन दहानी भी इस चीज की करवा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता और इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन कायम करना है, क़यामत कायम होनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको उस दिन से, उस दिन की सख्तियों से अल्लाह ताला बचाए और हदायत पर रखे ताकि हम मुफलिहून में, फलाह पाने वालों में शामिल हो जाए। चले जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी, या बेशक ये वो दिन है कि जिस दिन नहीं फायदा देगा अनहुम, इन कफरों का यहाँ पर मतलब देखें, मैंने आपको बताया है कि एक तो कफर का मतलब होता है ना इनकार करना, इसमें दो मतलब आते हैं। एक वो लोग जिन्होंने सिरे से कलमे का इनकार किया, यानी शिर्क पे पाबंद रहे, काफर रहे और सारी जिंदगी मुसलमान नहीं हुए। एक वो लोग हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी और अल्लाह ताला की आयतों से इनकार किया, ठीक है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि उस दिन उनको फायदा नहीं देगा अम्बालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैयन, अल्लाह से कुछ भी, ठीक है। वह उलाइका हुमुल वक़ूदुन नार, और वही लोग हैं जो कि आग का ईंधन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन लोगों में से ना करे। और अल्लाहुम्मा जन्ना मिनन नार, अल्लाह ताला हम सबको
آگ کے عذاب سے بچائے. کدا ابی آل فرعون، اب دیکھیں ساتھ یہ اللہ نے مثال کتنی زبردست دی ہے کہ ان کا حال یعنی جو کفر کریں گے. اب یہاں پر فرعون کا لفظ آیا ہے تو فرعون کا جو نام آیا ہے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا. ایک تو اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، دوسرا اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہوگا. ٹھیک ہے، ان والذین من قبلہم، جو کہ ان سے پہلے تھے. اب دیکھیں بنی اسرائیل میں فرعون بادشاہ گزرا ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے اللہ نے سامنے مثال پیش کر دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے اس کو پکڑ لیا. کس وجہ سے؟ بذنوبہم، اس کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بہت کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کافروں میں سے نہ کرے. کل للذین کفروا ستغلبون، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. یہ خطاب اس وقت کے دور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آج کے دور میں ہر مسلمان اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کا خطاب، ان کے ساتھ خطاب اللہ کا یہ قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، ساتغلبون، ان قریب وہ مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون، اور اللہ ان کو جمع کرے گا الی جہنم، جہنم کی طرف. فبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو اس برے ٹھکانے سے بچائے، جہنم سے بچائے، اور ان لوگوں میں سے نہ کرے. اب یہاں پر آگے جو ذکر آ رہا ہے نا غزوہ بدر کا آ رہا ہے مختصراً ذکر. اللہ کہہ رہا ہے قد کان لکم آیات فی آتین التقاتا، کہ آپ دیکھیں کہ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی. کون سی دو جماعتیں تھیں؟ یعنی ایک کفار تھے اور ایک مسلمان تھے. ایک کلمہ حق پر تھے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے تھے، حق پر یقین رکھنے والے، عمل کرنے والے تھے. اور ایک طرف کون لوگ تھے؟ کفار تھے، سرے سے ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود سے وجود سے نہیں انکار، اس کے ساتھ شریک بنانے والے تھے. فیات تقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ یعنی ایک جماعت جو تھی ان میں سے، فیاتن، ان میں سے ایک جماعت جو تھی وہ تقاتل، وہ لڑائی کر رہی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، واخرى کافراتن، اور دوسری جو تھی وہ کفر پہ تھی. یرونہم، اور یہ ان کے دیکھتے تھے، مثلہم رای العین، انہیں دگنا اپنے سے اپنی ظاہری آنکھ سے. اچھا اب دیکھیں غزوہ بدر میں اس میں یعنی کہ دو معنی ہیں اس کے، یرونا مثلہم. اب اچھا ایک بات تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار یعنی جن میں یہودی بھی شامل تھے اور اہل مکہ بھی شامل تھے، سارے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا. پھر اللہ نے کہا کہ وہ جہنم واصل ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی بات سچ ہے. پھر اس بات کی دلیل اللہ نے دی ہے کس کے بارے میں؟ اسی آیت کی دلیل جو اللہ نے دی ہے وہ دی ہے معرکہ بدر کی. بہت بڑی اس آیت میں دلیل ہے. دیکھیں اب دیکھیں کہ ایک یہ کہ مسلمان کفار کو، جو مسلمان تھے نا وہ کفار کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم سے دگنا ہے، حالانکہ وہ اس سے 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے. مسلمان 313 تھے اور کفار جو تھے وہ کتنے تھے؟ 1000 کا لشکر تھا. اب مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ نظر آ رہا تھا نا. نکلے وہ ابو جہل کا، جو ابو سفیان کا قافلہ جو تھا اس کے ساتھ لڑائی کرنے، اور اس کا یعنی وہ حدود مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس پہ یعنی کہ خطرہ تھا کہ وہ کسی طرح سے کافروں کی مدد کرے گا، اور یہ جو سامان ہے اس کا جتنا قافلے پہ آ رہا ہے یہ جنگ میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. تو 13 صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں باہر نکلے تھے مدینے سے. لیکن راستے میں اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں جی آپ نے اب ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو کیا دیکھیں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تیاری کریں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے ٹائم نہیں دیا، مہلت نہیں دی. اللہ کا آرڈر آ گیا، ڈیٹس آرڈر. مینوان انہوں نے قبول کیا اور وہ جہاد کی طرف نکل پڑے. اور کیونکہ ابو سفیان نے اپنے جتنے باقی قبائل تھے نا ان کو پیغام بھیجا کہ مسلمان مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں میرے قافلے پر جو تجارتی مال لے کے جا رہا ہے، تو تم لوگ میرے ڈیفینس کے لیے آؤ.
बस वहीं पे ये गजवा हुआ। अब इसमें देखिए दो तरह की बातें, एक बात तो आपको समझ आ गई ना कि मुसलमान कफार को दुगना देख रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो मुसलमान सिर्फ 313 थे ना, वो काफरों को दुगने नजर आते थे। और इसकी दलील जो है ना हमें हदीस से भी मिलती है कि कफार के दिलों में इतनी दहशत बैठी ना मुसलमानों की कि वो उन्हें दुगने तिगने नजर आने लग पड़े। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भी उस गजवा में भेजे, गजवाए बदर में, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला क्या अपनी नुसरत के साथ जिसे चाहता है कुव्वत बख्श देता है, ठीक है। इसको आपने नजर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे बोला वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही में यशाउ, कि अल्लाह जिसे चाहता है कुव्वत अपनी मदद के जरिए बख्श देता है। इन्ना फी ज़ालिका लिब्रतन लिउलिल अब्सार, तो अल्लाह कहता है कि बिलाशुबा इसमें आंख वालों के लिए यकीनन बड़ी इबरत है। अब ये आंख जाहिरी आंख की नहीं बात हो रही, दिल की बसीरत की बात हो रही है। समझ आ गई कि जिसके दिल में ईमान मजबूत है उसको अल्लाह ने हिकमत कामिल अता की। आपने सूरत बकरा में पढ़ा, तो यहाँ पर बसीरत वाली आंख जो है ना इस हकीकत को समझ सकती है कि अल्लाह ने फरिश्ते उतारे। और कई बार जहां पर काफिरों का हमला हो रहा था ना, तो वहां पर तलवार के साथ उन्होंने बकायदा देखा है कि हमें मुसलमानों के साथ दाएं बाएं उनके लड़ते हुए ऐसी मखलूक नजर आ रही थी कि हमारा दिल दहशत ज़दा हो जाता था और हम पीछे हो जाते थे, ठीक है। अब ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि जब अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पर बंदा खड़ा हो जाता है तो फिर अल्लाह अपनी मदद भेजता है अपने बंदे के लिए। ये अल्लाह ने मिसाल बदर की इसीलिए दी है। आगे चलते हैं, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है। अच्छा, अब इस आयत को जो आपने समझना है, इस पस मंजर में समझना है कि ये दुनिया की जितनी खूबसूरती है अल्लाह ने दी है, इसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि एक तो ये हलाल से हो, दूसरा इसके बारे में जो हदायत हमें शरीयत में दी गई है ना उसको हम पूरा करें। लेकिन अल्लाह ने दुनिया सजाई कैसे है, जरा देखें, जरा दुनिया की खूबसूरतियां किस किस में इंसान को अट्रैक्शन फील होती है, ये देखें जरा। वो बातें अल्लाह ने साफ कुरान में खोल के बता दी है। आयत नंबर 14 में ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिन निसाई, कि अल्लाह ने सजा दी है दुनिया की जिंदगी नफसानी मोहब्बतों के साथ, जिसमें आप देखें कि औरतों से बड़ी मोहब्बत होती है। आपने देखा है कभी के मर्द जो बड़े अट्रैक्ट करती हैं उनको औरतें, और यही औरत जो है वो फितना फसाद तब बन जाती है जब वो गैर महरम हो। लेकिन अगर वही औरत आप निकाह के जरिए अपने निकाह में लाते हैं और अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं अपनी उस बीवी से हलाल तरीके से पूरी करते हैं तो उसमें सवाब है। लेकिन आप अगर जना की तरफ चले जाते हैं कि गैर जरूरी तौर पे नामहरम औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं तो फिर वो दुनिया की बर्बादी और आखिरत की बर्बादी। वल बनीना, और औरतें ऐसे, और यानी वल बनीना और बेटे, यानी और ऐसे बेटे जो कि जिनकी तरबियत आपने दीन इस्लाम के मुताबिक की है, तो वो क्या है आपके लिए बेहतरीन खजाना सदका जारिया। लेकिन अगर उन्हीं बेटों की आप तरबियत जो है वो दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं करते हैं, उनको हलाल और हराम के तस्वुर से आगाह नहीं करते हैं, उनको अल्लाह के बताए हुए अहकाम से बिलखसूस खवातीन की बात कर रही हूँ, या जो बाप हैं वो नहीं करते अपने बच्चों की तरबियत, अपने बेटों की ऐसी तरबियत, तो फिर वो दुनिया में भी उनके लिए वबाल और मुश्किल का बायस और आखिरत में भी। अल्लाह हमें ऐसी औलाद ना दे और हमें सही तरबियत करने की तौफीक दे। बेटे बुरे नहीं है, लेकिन उनकी तरबियत की बात आ गई। अगर वो दीन इस्लाम के मुताबिक चलने वाले हैं, दीन को कायम करने वाले हैं, तो 100 बेटे भी बेहतर है, आप तमन्ना करें अल्लाह दे आपको। लेकिन अगर वो दीन को कायम करने वाले नहीं है, हक और हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझने वाले, तो फिर वो क्या होगा, मुसीबत बन जाएंगी। वलकनातीरिल मुकंतरती, अब बड़े खजानों का शौक होता है, हर बंदे का दिल चाहता है मिनज़ ज़हबी के मेरे पास बड़ा सोना हो, वल फिज़्ज़ती, और चांदी, चांदी के ढेर, सोने के ढेर, ठीक है ना। और खवातीन में भी एक चीज कुछ खवातीन में पाई जाती है, सारी की नहीं मैं बात कर रही, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको बड़ा ज़ौक़ शौक होता है जेवर का भी, और वो कहती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सोने का जेवर हो, चांदी का जेवर हो, सब कुछ ठीक है। अगर हलाल कमाई से आप वो जेवर बना रहे हैं, वेल एंड गुड, अगर आप उसकी ज़कात दे रहे हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आप वो हराम कमाई से बन रहा है और उसकी आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, अल्लाह की राह में उसका जो अल्लाह ने निसाब मुकर्रर किया वो पूरा नहीं कर रहे, तो देन ये आपके लिए वबाले जान है। वल खैलिल मुसव्वमाती, और निशान ज़दा घोड़े,
یہ نا آپ کبھی دیکھیے گا کہ گھوڑے کتنے خوبصورت خوبصورت اللہ نے پیدا کیے. یہاں سے دلیل جو علماء آج کے دور میں سواری سے لیتے ہیں. ہر ایک کا دل چاہتا ہے میرے پاس اچھی سواری ہو, بہت ٹھیک ٹھاک سواری ہو, اچھی سواری ہونی چاہیے. جیسے اس زمانے میں گھوڑے زیادہ ہوتے تھے, آج بھی لوگوں میں یہ شوق پایا جاتا ہے گاڑیاں زیادہ ہوں. آپ رکھیں, 100 رکھیں, 1000 رکھیں گاڑیاں, لیکن ہوں وہ حلال سے. اور دین آپ اس کے جو زکوٰۃ بنتی ہے جو استعمال میں نہیں ہے ان کی زکوٰۃ دیں, اور جو استعمال میں ہے ان پہ پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے, لیکن کمائی حلال ہونی چاہیے. والانعامی اور مویشی, اول ہرسی اور کھیتی. اب دیکھیں آپ کبھی یہ تصور کریں نا دیہاتی زندگی کا, جو شہروں میں بھی رہنے والے ہیں ان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے میرے پاس ڈھیر ساری بھینسیں ہونی چاہیے جن کا خالص دودھ ہو, یا ڈھیر سارے بکرے ہونے چاہیے. تو دیہاتیوں میں تو اس کا اور زیادہ ہوتا ہے شوق کہ ہمارے پاس گھوڑے مویشی اور کھیتیاں ہوں, بڑی بڑی زمینیں ہوں, ہمارے پاس ہوتا ہے نا شوق. سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں, کماتے ہیں, اللہ آپ کو دیتا ہے, اس میں سے آپ عشر ادا کرتے ہیں, دین گڈ. کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ روکتا ٹوکتا نہیں ہے. اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق آپ نے اس کو حاصل کیا ہے. اور جیسے ایسے نہیں جیسے آج کل کے وڈیرے سب کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے لینڈ لارڈ بنے ہوتے ہیں, تو پھر وہ تو باعث عذاب ہے نا. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کو, یہ بری نہیں ہے دنیا کی زینتیں, لیکن شرط صرف ایک اللہ نے رکھی ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کی جائے. اور پھر اس کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے قواعد اور قوانین بتا دیے کہ اس کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے, وہ بھی ہم نے ان کو ویسے استعمال بھی ویسے کرنا ہے, خرچ بھی ویسے کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کی خوبصورت ہے اور ساز و سامان ہے دنیا کا. یہ آخرت میں تو ہمارے اسی صورت کام آئے گا جب ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کر کے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق استعمال کریں گے. اگر ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر یہ دنیا کی زینت دنیا میں ہی رہ جائے گی, اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا ہماری زندگی میں, الٹا یہ وبال ہو جائے گی ہماری ابدی زندگی کی. اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتی, یہ بھی بات یاد رکھیں. اور اللہ نے پھر امید دلائی اپنے مومن بندے کو, واللہ عندہ حسن المآب, اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. اور آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے, قل اعنبئکم, کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی تمہیں بتاؤں, بخیر من ذالکم, جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے. اب یہ چیزیں دنیا کی خوبصورتیاں حاصل کرنے میں اسلام مانے نہیں ہے کہ آپ حاصل نہ کریں, ضرور حاصل کریں, بٹ اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ بہترین چیز ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے للذین اتقوا عند ربہم, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا, وہ خود ہی پرہیزگار بھی بن جاتا ہے, وہ خود ہی اللہ کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اللہ کا تقوی جو لوگ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اللہ نے ان کے لیے جنت تجری, باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں, من تحتی الانہار, جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے, وازواج مطہرہ, اور ان میں پاک بیویاں ہیں, اور سب سے بڑی بات ورضوان من اللہ, اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی. کتنی زبردست بات ہے. اچھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات کی ہے کہ دنیا کی جو چیزیں کسی کو اگر اللہ نے دی ہیں تو آپ ان کی طرف آنکھیں لمبی نہ کریں, اللہ نے اس سے بہترین آپ کو دیا ہے. یہ اسی سورہ کے آخری رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اور یہی بات یہاں اللہ نے کی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انعامات رکھے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب آخرت کا معاملہ ہونا ہے وہاں پر ایک ایک نیکی سے اتنے درجے بلند ہونے ہیں. اللہ کرے ہم لوگ وہ مقبول نیکیاں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے پاک, ہم سب کو, ہمیں, ہمارے زوج کو, ہمارے والدین کو, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ جو ریاکاری سے پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے درجے بلند ہوں گے کہ جیسے اگر آپ کی جنت اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کرے کہ ہماری جنت اگر یہ دنیا ہے نا, یہ زمین ہے, تو دوسرے کی ایک نیکی کی بدولت اس کی جنت ایسے اونچی ہوگی ہم سے جیسے یہاں آسمان سے اوپر ستارے چمک رہے ہیں. ایک ایک نیکی کی وجہ سے اتنے اتنے درجے بلند ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ جو ضائع نہ ہوں اور جو آخرت میں ہمیں فقر میں نہ مبتلا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بدولت ہم سے راضی ہو جائے. اور کیا ہے, واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بے شک اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے.
अल्लाह में इतनी यानी अल्लाह जानता है कि नेकी कैसे की गई है और कैसे नहीं की गई, उस सब का बैलेंस। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि यौम क़यामत कायम होगा और उसमें बैलेंस कायम होगा, इंसाफ कायम होगा, वरना तो अल्लाह बात ही ना करता। यौम क़यामत कायम करने का वजह क्या है, ये सब अल्लाह ने कुरान में बताई और इस वक्त इन आयात में आप पढ़ रहे हैं, और रिवार्ड भी देख लें आप। अल्लाह कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तुमसे सिर्फ अब तुम लोग की ये मुख्तसर जिंदगी मांगता है कि मेरे मुताबिक गुजार लो, उसके बाद अब्दी जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा, उस अब्दी जिंदगी में तुम्हें भी मैं गैर फानी कर दूंगा और तुम्हें भी ये सलाहियतें दे दूंगा कि तुम ख्वाहिश करोगे और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो काम हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सबको ये इन जन्नतों का वारस बनाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हम सबको बगैर हिसाब के दाखिल करे। अल्लाह जीना यक़ूलूना, अब अल्लाह मुत्तकी लोगों की दुआ बता रहा है। वो लोग जो ये कहते हैं रब्बाना, इसको हाईलाइट करना आपने अपने कुरान में, रब्बाना इन्नना आमन्ना, ए हमारे रब बेशक कि हम तुझ पर ईमान लाए, फग़फिर लना ज़ुनूबना, बेशक बख्श दे हमारे गुनाहों को, वाक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा। अब मुत्तकी लोगों की अल्लाह ताला ने खसूसियात बताई हैं आयत नंबर 17 में, जो आज की आखिरी आयत है आज के सबक की। अस्साबिरीना, सबसे पहले अल्लाह ने कह दिया सबर करने वाले। सबर किस चीज में करने वाले? आजमाइशें आएंगी और अगर आप हक बात कहेंगे तब भी आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, आपने सबर करना है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आ गई, मसलन मालों में कमी आ गई या कोई अजीज जान आपसे छूट गया, उसमें भी तकलीफ है, लेकिन क्या है, जो मुत्तकी लोग हैं वो सबर करेंगे। माल जाया हो गया, सबर करेंगे। अल्लाह हमें माफ करे, आजमाइशों से बचाए, आफियत में रखे। बहरहाल ये उनकी पहली खसूसियत है, सबर करने वाले। और दूसरी देखें, वह सादिकीन, मुत्तकी लोग क्या करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा वल कानितीन, और मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं। ये मुत्तकी लोगों की खसूसियात बताई जा रही है प्यारी सिस्टर्स, ये आपने लिख लेनी है और इसके अंदर से आपने अपनानी है चीजें, ताकि अल्लाह ताला हमें मुत्तकी लोगों में शामिल करे। अल्लाह ताला के फर्मा बरदार, अल्लाह के फर्मा बरदार की अल्लाह ने मिसाल दे दी ना आपको सूरह बदर में। ये जो अभी आयात गुजरी है बदर की, कि वो मिनो अन फौरन खड़े हो गए, अल्लाह का हुक्म आ गया हमने गजवा करना, वरना अपनों का खून बहाना किसको अच्छा लगता है। आपको पता है ना, गजवा बदर में सामने औलाद थी, एक तरफ माँ बाप और एक तरफ चचा, एक तरफ मामू, रिश्ते थे एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन फर्क क्या था, हक का। अल्लाह का हुक्म आ गया, जिहाद बिल क़िताल किया मुसलमानों ने। फिर वल मुनफिकीना, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, ये बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज है और बड़ी मुझे इससे मोहब्बत भी है। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में से करे कि जो सहरी के वक्त अल्लाह से इस्तगफार करते हैं। अब ये याद रखें कि अल्लाह की तरफ रजू करना, अल्लाह से इस्तगफार करना, अपने मामलात को अल्लाह के मुताबिक चलाना, ये हमारी अहम यानी कि हमारे जिंदगी में इसको अहम हासिल होनी चाहिए, अहमियत हासिल होनी चाहिए और इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इन चीजों को, इन जो हमारे पास 1 2 3 4 5 आई है ना खसूसियात, इनको हमने अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हम ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, मुत्तकीन में। सबर, सच, फर्मा बरदारी, अल्लाह की राह में जैसे अल्लाह ने बताया उसके मुताबिक खर्च करना, फर्मा बरदारी इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले कही है। और फिर तहज्जुद के वक्त का इस्तगफार। प्यारे सिस्टर्स, ये आज का सबक था। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान जितना पढ़ा उस पर अमल की तौफीक दे, और अगर कोई पढ़ने पढ़ाने में गलती कोताही होगी हो तो अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।